Hablamos un poquito de la We conciencia talked a little bit about the y la conscience. conciencia The conscience es is algo que Dios nos dio a something that God todos. gave Todos to all of nacemos con us. We're all conciencia. born with a conscience. Desde el bebé From ya nace con conciencia. even a baby is born with La a conscience. conciencia The conscience, nos la dio Dios para God que nos gave it to us enseñe to show us lo bueno de lo malo. the difference between good and Es bad. decir, cuando In other estamos words, a when punto de we hacer are algo about to do malo, something bad, la the conciencia conscience nos avisa. warns us. Y como cristianos, And as el Christians, Espíritu Santo the Holy inmediatamente se Spirit mueve immediately para moves confirmar to o confirm ponerse de acuerdo or con la to come in conciencia agreement with the para conscience dejarnos saber to let que us know es algo que no that that's debemos de something hacer. that we shouldn't do. Ya en nosotros In us, hay una sensibilidad there's a para el pecado. sensitivity for sin. Es decir, ya no es In como other words, antes it's que not hasta like que lo before hacíamos nos dábamos cuenta. as to Ahora when we no. would do it. Ahora We antes would de only cometer un realize it was pecado, sin after. la Now, convicción before juntamente con la we sin, conciencia conviction se with the ponen de conscience acuerdo come in agreement para to avisarnos warn us lo que estamos a punto de hacer. what we're about to do. Y esto es algo tremendo And this is something porque tremendous es because algo que en el it's mundo no something that in the teníamos, world que we era didn't have, conciencia. which was the conscience. Quizás al Perhaps principio at the de una vida beginning of pecadora a sinful life, teníamos una poca de we had a conciencia, little pero bit la of conscience, but conciencia the se empieza a conscience dormir starts to fall asleep cuando usted when la you ignora, ignore it. empieza a dejar de Starts trabajar to stop working poco a poquito little by little hasta que se muere o se until it duerme dies or it falls completamente. completely asleep. Pablo habla de Paul esto, talks about this, diciéndonos que cuando la telling us that when conciencia the se conscience duerme o se goes to muere, sleep or entonces dies, no hay then there is ningún there's no ayuda help para protegernos to del protect pecado us from sin y de las acechanzas del and from the diablo. wiles of the devil. Porque el diablo Because siempre anda the buscando devil is maneras always para looking for ways causarnos a nosotros to a cause pecar, us to porque al sin, pecar because as we ofendemos sin, a Dios. we offend God. Y And es lo que el enemigo that is what siempre the quiere enemy que always ofendamos a wants Dios, us to porque do al is offend ofender a God, because as we Dios, offend God, Dios quita la takes protección de nosotros. Es His decir, protection away from us. In other words, Dios no nos va a contestar God la won't oración si answer our nosotros estamos prayer if viviendo en we are pecado y living in ofendiéndole sin, a Él. offending Him. Hay muchas cosas que There's a lot ofenden. of things La that carne offend the flesh. se usa para ofender a It's Dios. used to Y es offend interesante God. que And Dios it's no nos interesting that quitó God el didn't poder take de la away carne, the power of the flesh, sino que el poder de la but the carne power of sigue the siendo flesh la lucha de cada is uno the de struggle nosotros, that each one of aún us como has, even cristianos. as Christians. No tenemos We don't protección. have protection. Es más, What's more, la carne no puede flesh agradar a Dios. cannot please God. Si no tenemos cuidado, We're not fíjense bien, careful. como As espirituales, spiritual beings, seguimos queriendo agradar a we Dios en continue la wanting carne, to please God in the flesh, haciendo actos doing que pensamos que le va a things agradar a that we Dios. think are going to please Pero God. quiero anunciarle But esta I want to tarde tell que you no hay tonight nada that en su there's carne nothing que in usted your puede flesh hacer that que you va a can agradar a do Dios. that'll please God. Nada. Nothing. Aún como espirituales, Even as si spiritual nosotros beings, hacemos las if cosas we espirituales do o se spiritual suponen things, or espirituales, supposedly spiritual pero las things, hacemos en la carne if we para do it in agradar the a flesh Dios, to please God, no está agradando a it's Dios. not pleasing God. Olvídese. Forget it. Todo lo que su carne Everything that your le flesh activa o le motiva activates you or a motivates you to hacer do para agradar a to Dios please God es en vano. is in vain. No le agrada a It Dios. doesn't please God. Usted piensa, si yo hago You esto, think, well, si if yo I hago do lo this, otro, if si I voy do aquí, that, si if I voy go allá, here, if I go there, si if canto más I bonito, sing canto nicer, if más I fuerte o sing canto, louder, eso va a agradar a Dios. that'll No, please God. nada No, de eso. none of Es that. más, What's a more, veces es un estorbo. sometimes it's a disturbance. Sí, It gets in the a way. veces es un estorbo. It's an obstacle. Por ejemplo, los actos For example, que les nombramos actos buenos, things that we call good deeds que pensaríamos que eso that we debería would de think agradar a Dios, that should please God, y aún sin embargo, no. but even so it Porque doesn't. lo que agrada a Dios, Because what fíjese bien, pleases lo que God, agrada a Dios what es que pleases nosotros God seamos is for hijos us to be obedientes. obedient children.
que nos movemos that a we hacer un acto move bueno to do a good deed por la dirección del Espíritu by the Santo. direction of the Holy Fíjese bien. Spirit. Que nos movemos a hacer un That we acto move bueno por to la do a dirección del good Espíritu act Santo. by the No direction por of la the Holy dirección de la Spirit, not by carne, the no por direction la of the dirección flesh de la mente, or the no mind, por la dirección de la not by the voluntad direction of o the ni will, las emociones not tampoco. even the emotions either. Porque ninguna de esas cosas Because agradan none a of Dios. that pleases God. Así de que So tenemos nosotros que we have con mucho to cuidado very carefully caminar walk en el Espíritu in bajo the la Spirit, dirección under del the Espíritu direction of the Santo. Holy Spirit. Y el Espíritu Santo, And the déjeme Holy agregar, Spirit, let me el add, Espíritu the Santo Holy no Spirit opera doesn't fuera de operate la cruz. outside of the cross. Es muy interesante que It's nosotros more, siempre it's tenemos very la cruz interesting that we always como la have base the cross as the de foundation todo lo que hacemos. of everything that we do. ¿Qué quiere decir esto? What does Que this mean? consideramos That we el consider acto que the Cristo deed Jesús hizo en la that Christ cruz did on the cross, y que lo and consideramos that we como consider lo it más to be as the precioso most precious thing, porque es lo que nos because trajo la that is what salvación brought us salvation. y es lo que nos And continúa that is what salvos. that's what keeps us saved. Porque por medio de la Because cruz y el through the sacrificio de cross la and the cruz, la sacrifice of sangre the del cross, the Cordero blood que of fue the Lamb that vertida was shed en el Calvario, on Calvary, el Espíritu Santo se the Holy mueve. Spirit moves. Por ejemplo, For si example, queremos if que el we Espíritu want Santo the se Holy mueva Spirit to en move nosotros in o por us or nosotros, through us sin without incluir la cruz including the cross, o sin tener la cruz without siempre having the cross, consciente always del conscious sacrificio de la of the cruz, sacrifice of the cross, entonces then no va a ser it won't, capaz el Espíritu the Santo de Holy hacer, porque el Spirit won't be Espíritu able to do it Santo because the Holy solamente se mueve por only medio de la moves cruz. through the Es decir, el cross. Espíritu Santo no that means the vino Holy Spirit didn't come a estar con nosotros to be hasta with después us de la cruz. until after the cross. No podía. He couldn't. Tenía que haber un There had sacrificio. to have Dios been a demandaba un sacrifice. God sacrificio demanded a sacrifice. para que el Espíritu Santo that the pudiera Holy venir Spirit could y come radicar en and live nosotros. in Ahora us. vive en Now, nosotros. He lives in us. Gloria a Dios por Praise él. God for that. Pero sigue But siendo it continues el to sacrificio be de la the cruz que lo sacrifice of the mantiene cross, which en nosotros y que nos keeps mantiene salvos, him in hermano. us Porque and si keeps olvidamos us la safe, cruz because if we y forget dejamos the la cross cruz a un lado, and we put the cross to one es side, muy fácil it's caminar very easy en to la walk carne in sin the la flesh salvación. without Fíjese bien. salvation. Y ahorita vamos a aprender And un here poquito we're going más to de learn a little bit esto. more about La this. actitud definitiva del creyente con la carne. La actitud Attitude, definitiva del creyente con la definitive carne. attitude of the Hay believer un with the conflicto, flesh. hay una There's a guerra conflict que es constante that is constant entre el between espíritu the spirit y la carne. and the flesh. El espíritu de Dios The y el Spirit of espíritu God del and the hombre Spirit of man se unen, Join dice together, Romanos it says in 8:16, Romans 8:16, para ser testigos que to be somos witness hijos de that we Dios. are the children of God. Pero la carne But no the tiene flesh absolutamente has nada que absolutely ver nothing to do con la salvación with de salvation, nosotros. our Es salvation. decir, Dios, In fíjese other words, bien, God- Dios salvó nuestra God alma, saved our salvó, soul, nos dio un He espíritu gave nuevo, us a new pero no spirit, hizo nada con la but carne. He didn't do anything La with carne the flesh. sigue The siendo flesh is la still misma pecadora the que same siempre ha sido. sinner that it's always been. Sigue luchando y luchando y Keeps luchando con fighting and fighting nosotros and fighting with us para estorbarnos to get in a the vivir way of us espiritualmente, living spiritually, que es el propósito which is the purpose del diablo de of the usar la devil to carne de use the nosotros flesh, our para flesh, estorbar to get in nuestro the way crecimiento of o our acercamiento a Dios. or getting closer to God. Esta carne, fíjese This bien, flesh que Dios, That God fíjese bien, Dios God mandó, sent. y si usted lee la And if you escritura read the scripture, del Nuevo Testamento, of the New todo Testament, tiene que ver con everything dejar has to la do carne with morir. letting the flesh die. Y mientras la carne And no as long as the muera, flesh no is vamos a alive, tener victoria we en el won't pecado. have victory over sin. Porque la carne Because the flesh constantemente está buscando constantly is maneras looking para for pecar. ways to sin. Todo lo de la carne es Everything of the diversión, flesh is fun. es emoción, It's emotion. It's ¿qué vamos a hacer what are we enseguida going to para do tener next un buen to tiempo? have a good time. Siempre buscando. Always Algo. looking for something. ¿eh?
Y todo eso And solamente all that agrada que a la carne, just pleases no the agrada a flesh. Dios. It doesn't please God. So, vamos a orar So para let's pedirle a pray Dios to que nos ask dirija, God to direct porque us. esto está muy Because profundo this aquí. is real deep here. Y yo quiero que lo And I agarre, want yo you to quiero que get lo it. I agarre, want you to get it porque because es algo que trabaja, something that no, works. mire que luchamos y luchamos we y guerreamos fight and we y fight and batallamos we para que struggle Dios nos bendiga for y God Dios to no bless nos us. puede God can't bendecir. bless us. Es más, constantemente le estamos pidiendo, Constantly Dios, we're asking bendíceme, God, Dios, God bless ayúdame, me, help Dios, me, God. provee para mí Provide esto for y me lo otro. this and that. Y Dios, And God, me imagino yo que I'd está con los imagine that brazos He's just cruzados. standing there with His ¿Y qué arms crees crossed. que yo hice What do cuando you think mandé a I mi did hijo a when I la sent my cruz? son to the cross? ¿Por qué me pides Why are sanidad? you ¿Por qué me asking me for pides healing? Why are you suplimiento? asking ¿Por me qué to me supply? pides paz? Why are you ¿Por qué me asking me for pides peace? Why are you gozo? asking me for Si joy? ya te lo If I compré, already ya te lo purchased it for you, regalé, I've given es it tuyo. to you, it's yours. Empieza a trabajar Start to para work recibirlo. to receive it. Ya no me lo pidas, Don't ya te ask lo me for it di. anymore. I've already given it Ya to you. es tuyo. It's yours. La victoria ya es The tuya. victory is yours already. No vas a ganar, ya You're not going to ganaste. when you've already Ahora won. tienes que caminar Now en la you have to victoria. walk in Aleluya. victory. Vamos a orar. Let's pray. Padre misericordioso, en el Merciful nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, mi Padre, que we usted ask you, my guíe Father, to toda guide palabra que sale de mis every labios, word that Señor. comes from Unge my mis lips, labios, Lord. Padre Anoint my Santo, lips, para Father hablar su God, to palabra, speak your Señor. word, Lord. Que no sean palabras que They may not be confunden, words sino that que confuse, traen luz, Señor, but a words that nosotros, bring Padre. light to Que us, son Father, palabras that they're dirigidas por words usted, por su directed Espíritu by you, Santo, by your Señor. Holy Spirit, Lord. Unge nuestros oídos, Anoint Señor, our para ears, oír, Lord, para to recibir, hear, Padre to Santo. receive, Father God. En el nombre de In Jesús, Jesus' prepare name, nuestro prepare our corazón, heart, Señor, Lord, para atesorar to treasure esta palabra tan this linda que usted nos da, beautiful word that Padre. you've given us, En Father. el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amén. La opinión de Dios sobre la The carne. ¿Le opinion gustaría of saber la God opinión about de the Dios flesh. Would sobre you su like to carne? know God's opinion about your ¿Qué es lo que flesh? Dios What is it dice de su that carne? God says about your flesh? ¿Qué es la opinión de Dios What sobre is la God's carne de nosotros? opinion about our flesh? Si la ofensa a Dios The no offense es to tanto las God cosas que isn't hacemos, so much the things sino we las do, que no hacemos. but the things we don't do. Hay pecados de omisión y There's comisión. sins of Y omission los and pecados de commission. omisión And the son sins of aquellas omission cosas que are those things sabemos that we qué hacer y know no lo hacemos. that we should do and we don't. Son aquellas cosas They're que those continuamente things that nos están continually derrotando, are nos defeating están us. trayendo They're abajo. bringing us down. Que constantemente, en That lugar de ganar constantly, instead la of lucha, winning the perdemos fight, la we lose lucha. the fight. Y Cristo Jesús And fue el que Christ dijo que Jesus was the nosotros one los who said that cristianos we Christians caminamos de victoria en go from victoria, en victory to victoria, en victory to victoria. victory. Aleluya. Hallelujah. No hay derrota para el There is cristiano, no hermano. defeat for the Christian. Porque aún aquellas Because cosas, even como, those como things, dice en Romanos like it says in 8:28, Romans todas las 8:28, cosas trabajan all para things bien work para together aquellos for que good aman for al those Señor who love y the son Lord llamados por and are Él called by Him en Cristo Jesús. in Christ Todas las Jesus. cosas. All things. Así es que aún aquellas So cosas que even those parecen things that derrota, seem like Dios defeat, las torna en God victoria turns them into a victory cuando nosotros when caminamos con we Él. walk ¿Ok? with Him. Okay. So, la opinión de Dios sobre la God's carne, los opinion about cristianos the flesh. necesitamos que Christians se nos recuerde need una vez to más be el reminded juicio once de Dios again of the sobre la judgment of carne. God over the flesh. Es decir, Dios That juzga la means carne, God hermanos, judges y the Dios nos flesh, juzga a and nosotros He por el judges hecho de que us nos for the ha fact mandado that que He dejemos la has carne morir, commanded us to let the flesh die. que la carne ya no That tiene the flesh significado en doesn't have nosotros, any meaning in us anymore. que la carne ya no tiene That poderío the en flesh doesn't nosotros. have any power over us. ¿Cuál es la carne? What's the flesh? La mente, The mind, la voluntad the will, y las and the emociones. emotions. Tres cosas. 3 things. Y constantemente And la constantly, Biblia nos enseña the Bible que le pidamos shows a us to Dios la ask mente God de quién? For the mind of who? De Cristo. The mind of La Christ. mente de Cristo. mind ¿Por of qué? Christ. Porque Why? mientras Because la as mente, long fíjese as bien, the mind- mientras la as mente long que as lo the controla a mind usted which sigue siendo controls you carnal, is still carnal, usted está todo descontrolado. you're out of control completely. Aunque venga a la iglesia, Even aunque though dé you come to diezmos, church, aunque you cante give your los tithe, you coritos, sing aunque your haga songs, todo you do lo everything espiritual, spiritual, lo que yo le llamo what I mecánico call de la the iglesia, mechanics of the church, pero no le agrada a Dios. it doesn't please God. Ahorita vamos a ver lo Here we're gonna see este hermano nos está diciendo. El this Señor brother is Jesús saying. dice The que la Lord carne Jesus no says sirve the flesh is de of no nada. avail.
En Juan In John 6:63, 6:63, Jesús lo dijo. Jesus said it. Tanto si es Whether el it be pecado de the la sin of the carne flesh o la bondad de la or the carne, righteousness of the todo flesh, es vano. it is Todo futile. lo que hacemos en la Everything we do in carne the es vano. flesh is vain, Solamente que lo hagamos por la unless we do dirección it del by the Espíritu direction Santo of de the Holy Dios. Spirit of God. Okay. Okay? Lo que nace de That la which is carne, born of the sea lo que flesh, sea, whatever es it may carne be, y is jamás flesh. puede It ser can never be descarnada. unfleshed. Siempre va a ser carne. It'll always be flesh. ¿Ok? Okay? Desde que nacimos es From the time carne, we were hasta que born morimos flesh sigue till siendo when we carne. die, we're still flesh. Tanto si es la Whether carne it be the en flesh en el púlpito, in the pulpit, la carne en The el flesh auditorio, in the fíjese bien, audience, aquí en el púlpito there's a pulpit here. muchas veces se mueve And la many carne times it's en lugar de lo moved in the espiritual. flesh instead of the Y spirit. yo siempre digo que And I muchas always veces say el that many times the Espíritu Spirit, Santo The se Holy fue y Spirit nosotros seguimos left, hablando. and we keep talking. ¿Me entiende lo que You estoy understand diciendo? what I'm saying? Ya. Yeah. No todo lo que So usted not oye everything es that you hear espiritual. is spiritual. Solamente que seamos guiados Unless por el we're Espíritu guided by Santo the de Holy Dios. Spirit of Y cuando God. el Espíritu Santo when de the Dios Holy termine, Spirit of God nosotros terminamos. Finishes, we finish. Pero muchas veces But many empujados por la times, carne queremos pushed seguir. by the flesh, we want to keep going. Muchas veces Many queremos times, que agarre el mensaje we y want le, to y le get the seguimos message terqueando, and we pero eso ya keep es going carne. stubbornly, but it's the, Eso ya, that's the ese ya no flesh. es el Espíritu That's Santo. not the Holy Spirit anymore. ¿Ok? Okay? La carne The flesh en el in the auditorio, audience, la carne entre the ustedes. flesh amongst you all. La carne sigue The flesh tomando su continues lugar to take its place si usted la deja. if you allow it to. Así es la carne. That's how the flesh ¿Ok? is. Okay? La carne The en las flesh in oraciones. prayers. ¿Sabía usted que hay Did you mucha know carne that en there's las a lot of oraciones? flesh in prayers? Yo le llamo oraciones I call them diabólicas diabolic prayers porque no tienen nada because they have espiritual. nothing spiritual in them. La The carne en la flesh in the congregación, consecration, la carne en la The lectura flesh de la Biblia. in reading the Bible. Wow. Wow. La carne en The el flesh canto de in himnos singing o la hymns, carne en la Or the práctica del flesh bien. in doing good. ¿Sabía usted que Did you podemos know practicar that we can bien practice buenas obras en la Good carne? deeds in the flesh. Muchos hacemos A lot muchas of buenas people obras do en a la lot carne. of good things in the flesh. La Biblia le The llama Bible obras calls it muertas. dead works. No tienen ningún valor. It has no value. Solamente cuando Dios Only le when pone a God usted por puts medio del Espíritu you through the Santo Holy en Spirit, su corazón que puts usted in haga your un heart acto to do an act, bueno, a good act, entonces es then bendecido that's y ungido blessed por and Dios. anointed by God. Es decir, That si means yo if por I, un acto bueno For a voy good a visitar al deed, I vecino, go pero and Dios visit no my me neighbor, mandó, but God didn't send me to do that. es un acto bueno. It's a good deed. Por ejemplo, For si example, yo decido if I ayudarle a mi decide to hijo help my son que no está sirviendo al who's not Señor, serving the Lord, porque es un acto bueno, because it's a es mi good hijo. deed. It's my son. ¿Sabía usted que yo le Did you estoy know that estorbando I a am mi getting hijo? in the way Le estoy of my estorbando a son? Dios I'm que getting in the quiere way of trabajar God en mi hijo. who wants to work in my son. Y no todo el tiempo puede not all trabajar the por buenos time actos, a veces tiene que ser Can por it be malos done actos. through good deeds? Sometimes it has A to veces be tiene que ser bad. por Sometimes sufrimiento. you have to go through Y suffering. Dios lo pone en un And lugar God para puts que them in a sufra, place to pero usted suffer, como but usted you, es since papá you o are mamá, dad or usted va mom, luego you go right away inmediatamente al immediately auxilio to de su help hijo, your son. en lugar de decir, Instead of Señor, saying, ¿qué Lord, hago? what do I do? ¿Lo ayudo o lo dejo que Do I help him sufra? or do I let him suffer? Ha habido mucha gente There's que been a lot of people who, por amor y caridad because of y todo love esto han and ido a care, sacar a su they've hijo gone to take their de la child cárcel out of y jail. luego que anda ya suelto And los 2 then días now lo they're matan en la loose. calle. After 2 days, they're killed Luego out in the "Ay, street. cómo lo And hubiera they say, dejado yo oh, en I la should have cárcel, just ¿para left qué him in fui a jail. hacer Why eso?" did I take him out? Porque parecía Because algo it bueno, seemed like something good to do. pero no todo lo que But parece not everything bueno that es looks bueno. good is good. Sí, somos See, seres We espirituales, are hermano, y spiritual tenemos que beings, and movernos we por have to el move Espíritu Santo by de the Holy Dios. Spirit of God. No todo lo que se Not ve bueno everything es that bueno. looks good is good.
Yo todo el tiempo le he dicho a I've usted always said y le hago esta and comparación I porque tell es you problema de this todos because nosotros. it's a problem Una we all buena have. comida, una comida Good con food or food bastante with grasa y a lot of muy fat in bonita y it, muy, it looks muy real nice, sabrosa y todo. Y tasty. usted dice, ah, qué You say, buena oh, comida, such pero no good sabe que food, esa but you comida le don't está know that that matando. food is killing you. ¿Eh? Que esa comida le va a causar food cáncer, is esa gonna comida cause le you va a cancer. causar That food is el gonna corazón, give you le va a heart fallar. problems. Haciéndole un perjuicio tremendo, It's pero para bringing- usted es algo bueno. It's Qué bringing buena comida. persecution on you, but you're like, oh, ya this is ni me such good podía food. mover, comí Oh, I tanto. couldn't even move. I ate so much. ¿Eh? Ya. Yeah. Pero de veras, ¿era But bueno? really, was No, it really no era good? bueno. No, it wasn't. Si se hubiera comido una If you had ensaladita, eso eaten a hubiera little sido salad, bueno. that would have been good. Amén. Amen. Es tan difícil It's so dejar la hard comida en el plato, to ¿sabía leave usted food eso? on the plate. Did you know that? Especialmente una comida sabrosa Especially que le gusta delicious tanto. food that you Y like so much, dejar and you leave la comida y se the queda food usted there, and viéndola you're just there looking at y it. toda su carne dice, and all your cómetela. flesh says, Pero eat usted it. dice, no, But you say, no, no, porque me no, hace daño. because it's going to be bad for me. Sí, no todo lo See, que not parece everything bueno that es looks bueno. good is good. Hay cosas que There are al things verlas son that buenas, as you look at pero them, nos they're están good, perjudicando. but they're bringing persecution Okay. on you. Dios afirma que nada de eso None of these sirve. asserts God can avail. Por mucho que los However creyentes o much los believers cristianos puedan or trabajar Christians may lust in the ardientemente flesh, en la carne, a los ojos de Dios God todo declares it es inútil. all to be unprofitable. Wow, qué sacrificio hice What yo a para sacrifice esto, para I el made otro. for this and Y no that, tenía ningún and it made sentido para Dios. it Nada had fue no útil meaning to para God. Dios, It wasn't useful to para su God espiritualidad, for your para su spirituality, crecimiento. for your growth. ¿ok? Okay. Porque la neither carne does ni the beneficia flesh a la profit vida the espiritual, ni spiritual life, puede nor llevar a can it cabo la fulfill the justicia de righteousness Dios. of God, La carne. the flesh. Vamos a hacer Let us resaltar now unas note a cuantas few observaciones sobre la carne que el concerning the Señor hace flesh, por medio del which the apóstol Lord Pablo through en the la Apostle carta Paul a makes los in the romanos. letter to the Romans. Poner el pensamiento To en la set the carne mind on the es flesh la is muerte. death. Romanos 8:6. Romans 8:6. Poner el To set the pensamiento en la mind on carne. the Es flesh decir, is death. In other pensar words, thinking cosas de la carne. about things of the flesh. Por ejemplo, usted puede For estar example, aquí en you el can be here in servicio the service, y todos están aprendiendo and algo, everyone's learning pero usted, something. su pensamiento anda but you, por allá your en la thoughts carne, en are out no there sé in the dónde, flesh, and I don't de know donde usted le where, guste wherever ir, you like to go, y recibió absolutamente and you nada. received absolutely nothing. Mucha gente Many después de un people, servicio, after a muchos service, salen diciendo qué Many people bonito leave saying, servicio, oh, what a y good otros salen service, and diciendo yo others no leave here recibí saying, well, I nada didn't de ese receive servicio, anything from estaba that bien service. It was seco, just bien real dry, desabrido. real what, ¿Ah? lifeless. ¿Qué tiene que ver? What does that have Pensamiento. to, why? 'Cause Sí, your thoughts. cuando See, Dios when mandó a su God Hijo sent morir his en la son to cruz, die on the cross, ¿sabe usted para qué Él do murió you en la know cruz? why he died on the cross? Para salvar To su save pensamiento, Your thoughts, su voluntad your y will, sus emociones. and your Tres emotions. cosas 3 things. que se llama el It's alma. called the soul. Para eso For vino that, Él that's a why he morir en came la to cruz. die on the cross. Según Dios hay muerte espiritual en la carne. La According- única salida es llevar la carne a la cruz. The only y way hacerla out is morir. to take the flesh to the cross. Y es tan and let it difícil die. porque cuando It's so pensamos en difficult hacer because la carne when we morir, think estamos about pensando letting the flesh en die, cosas que vamos we're a thinking evitar about de things hacer that we're gonna stop y cosas doing, que vamos a procurar and de things that hacer, we're gonna y todas las dos put our tienen que mind ver to con la doing, carne y no both tienen of those ningún have to do with the beneficio. flesh, and they have no benefit whatsoever. Por eso Jesús dijo, That's why yo Jesus vine said, a I cumplir la came ley to por ustedes. fulfill the law for you. Ahora lo que ustedes Now, tienen que what hacer, you fíjense have bien, to aquí do, está la and llave, here's the key, lo que ustedes tienen what que hacer you es have amar to a do Dios is con love todo el God corazón, with all con of toda your la heart, fuerza, with all con of your todo el strength, alma, with all con of your todo soul, with all of your amar a spirit. Dios. Love God.
Cuando usted ama When a you Dios en love esa God forma, that way, usted le va a ser fiel a you Dios. will be faithful to No va a God. ser su It carne, won't be su your carne va a flesh. estar Your flesh is obligada going to be a obligated moverse con su to move espíritu, with your porque su spirit, espíritu because está your convencido que no is hay otra convinced that manera there de is no vivir other más que way to sirviendo a live, Dios y only siéndole serving fiel a God and being Dios. faithful to God. Y no tiene nada que ver con su And it carne. has nothing to do with your flesh. ¿Se fijó? You see that? Es amar a Dios. It's loving God. Amar qué o Love cómo a Dios. How? Amar Who- el sacrificio love de la like God. cruz Love que the Él hizo. sacrifice of the cross that He made. Sí, si no tenemos cuidado, If we're hermano, not pasamos careful, el sacrificio de la we- cruz por alto o lo hacemos a un The- lado. we put the sacrifice No lo of the cross over to consideramos. one side. We don't think about it. Y ahí está And la there base para is crecer, la base the para foundation aprender, la to grow, base the para agradar foundation a to Dios learn, the está foundation ahí. to please Cuando God is right nosotros there. estamos When we enamorados, are in love, estamos dedicados, we are completamente dedicated, dedicados completely al dedicated sacrificio to de the la cruz. sacrifice of the cross Yo amo a Jesús I por lo love que Él Jesus. hizo por mí. because of what He did for me. No por lo que va a hacer, Not por lo because que of ya what He's hizo going to do, en la because of cruz. what Yo He le did amo on the con todo cross. mi I corazón love Him with y yo all le of voy a my ser heart, fiel and I'm para gonna be siempre faithful to Him porque forever Él hizo cosas because grandes He en la did cruz something por mí. great on the cross for me. Todos los beneficios que All yo the tengo benefits that I have son por la cruz, are por la because of the sangre de cross, Cristo because of the Jesús, blood of por el Jesus Christ, sacrificio de la cruz. because of the sacrifice of the cross. Eso nos causa That causes a us caminar en to santidad. walk in holiness. Por eso That Jesús is dijo, why ama Jesus a said, Dios love con todo God tu with all corazón, of your con heart, toda with tu all of fuerza, your con toda strength, tu with all alma, of your con soul, with all todo of tu espíritu. your tu spirit, alma. your soul. Ámalo. Love Him. Y luego que le ames a And Él así, then, ámense unos a after you love nosotros Him like that, love each como other ustedes mismos. as yourself. Ahí está todo, There's where it all is. ahí está. It's right there. Y cuando cumplas esas dos He cosas, says, when you do ya those two cumpliste things, toda you've la ley. already fulfilled the whole law. Ya no te preocupes de Don't esto o worry del otro. anymore ¿Por qué? about this or Porque that. el Why? amor que tú Because the tienes love that you have te va siempre a is dominar always going y a to dominate causar a and caminar en lo cause you to espiritual. walk in the spiritual. No vas a tener que proponer You're not gonna have este to día say, yo voy "Oh, a today tratar de I'm ser gonna más bueno, try to este be día yo voy a better. tratar de I'm hacer gonna actos try to buenos. do good No, deeds." No. no tratas de hacer Don't nada. try to do Viene anything. automáticamente. It comes automatically. Aleluya. Hallelujah. Porque es lo que tú Because that is eres. what you are. Aunque te cacheteen, Even though aunque they la slap gente you, sean even malos though people are contigo, mean to tú you, sigues siendo lo you que tú keep being eres. who you are. Eso no cambia. That doesn't Aleluya. change. Hallelujah. Praise Pase God. lo que pase, Whatever lo que tú happens, eres no who cambia. you are doesn't change. Porque tú eres un hijo, hija Because de you Dios. are a child of God. Aleluya. Hallelujah. Y eso nunca cambia. And that never changes. Sigue siendo igual. You're still always the same. De otra manera, Otherwise, seguimos tratando. we keep Es que yo trying. trato, Oh, pastor. well, I try, Ay, pastor. cómo trato Oh, yo I de ser try bueno. so ¿Cómo hard to trato be yo good. de Oh, I servir a try to Dios? serve No God. se trata de Don't. eso. It doesn't have anything to do with that. Mm-mm. Está dentro. It's inside. Es lo que tú It's eres. who you are. Tú perdonas porque es lo You que tú forgive eres. because that's who you Tú pasas are. por alto ofensa porque es lo You que tú let eres. things go. You Aleluya. let Tú things pass amas by porque es lo que because that's how tú you are. eres. You love because that's Tú who sirves you are. porque es lo que tú You eres. serve because that's who you are. Aleluya. Tú ayudas a tu hermano You porque help es lo your que brother tú because eres. that's who you No es are. porque te ayudó, It's no es not porque because hizo he esto, no helped es you or porque because hizo lo he did otro. this Es or por lo that. que tú It's eres. because of who you are. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Eso es That is espiritualidad. spirituality. Eso es un That cristiano. is a Christian. Yeah. Aleluya. Hallelujah. A pesar de lo capaz Regardless que es para how hacer el bien competent o it is to planear do o good, or maquinar to para plan and plot, conseguir la so as to draw aprobación de down los the hombres, approval fíjese of bien, men. Dios ha pronunciado God contra has la carne pronounced upon the simplemente una flesh sentencia simply one de judgment: muerte, death, de muerte, death, de muerte. death. Por eso That's muchas why veces, many si no tenemos times, cuidado, if we're not careful, lo que hacemos what we do tiene la motivación de has agradar the motivation to please al hombre. man. Y fue la Biblia la And que it was dice, the Bible maldito el that hombre says, "Cursed is the que man confía en who el trusts hombre. in man." Y aún sin embargo la But even gente so, siempre people siguen tratando de Are always agradar trying a to la gente. please people.
Y al parecer no tiene And nada de it malo, seems like there's nothing wrong with that. pero no tiene nada de bueno But there's tampoco. nothing good in that Porque either. lo haces Because you por do it compromiso because of o commitment por or because beneficios of a benefit o you por might get muchas for razones. many reasons Que no tienen that ningún valor. don't have any value. Porque estás tratando de, en Because, otras in palabras, other words, yo voy a hacer un bien a I'm la going to hermana, do something good for the sister porque because yo sé que la hermana I know that the me sister va a hacer un bien a is mí going to do también. something good for me too. Yo voy a llevar a comer I'm al going to hermano take porque that yo brother sé to que eat él me va because a I llevar know a he's going comer to take me también. to eat too. Por eso nunca That's why espere usted don't un bien ever por un bien. expect something good in return for something Nunca good espere you've usted done. o nunca Don't haga ever usted un do acto a good deed. no de caridad, Not pero un acto Just de algo bueno, something de good. decir, yo voy a Or hacer say, esto, I'm going to do pero this. hágalo porque But su do it corazón because your heart ahí en is hacerlo. in it and No porque there usted to do espera it. Not pago because you're expecting después. payment in Por eso return. Jesús dijo, cuando That's hagas why Jesus said, banquetes, when you make a fíjate, banquet, when you make cuando a hagas party, banquetes, no invites don't a tus invite amigos your friends y tu and familia. your family. Dijo, sal a la calle He said, go y out into trae the street cojos y and ciegos, bring lame mancos, people, pobres blind, que no tienen the y poor, dales de who don't comer. have anything, Y and give entonces them has to eat. hecho algo que me And agrada a then mí. you've done something that's pleased me. Pero nosotros But hacemos we un banquete make a party y especializamos and al we hermano fulano sí, a la specifically hermana say, fulano okay, no, ella sister no, this, al otro yes, sí, al brother otro. that, no. This one, yes. No, not that one. Había un tiempo There was cuando a time aquí a los hermanos, when here, the yo brothers creo and que ellos ya sisters, no están aquí, I don't think they're here pero anymore, but les gustaba mucho hacer they really banquetes. like to make parties. Y siempre había And alguien there que was andaba lastimado, a always mí no me somebody who was invitaron. hurt. They didn't invite me. Hicieron un banquete, pero a mí no me invitaron. They did a party, but they didn't ¿Y invite qué me. quiere que yo haga? Well, what do you want me to do? Pues regáñelos, pastor, o Well, haga tell them algo. something, Pastor. Do something. ¿Me entiende? You understand? Ah, sí, porque Yeah, because son motivos falsos. They're false motives. Son cosas que hacemos. They're things that en la we carne. do in the flesh. Como As vamos a hacer un banquete it's like, para el we're going to make a cumpleaños party for de alguien, somebody's birthday. para que le traigan regalos. Why do you do that? So they can bring you gifts. No le invites a ese porque Don't ese nunca invite trae that one because regalos. he never Invita al brings a otro. gift. Él trae un regalo bonito. This one does. They bring a nice thing. Ah, y nos creemos muy And we espirituales, think we're ¿verdad? real spiritual, huh? Pero sí, ¿sabe lo que la But carne you know hace? what the Eso es flesh lo que la does? carne hace. This is what the flesh does. Busca. It seeks out. Ok. Okay. Número 2 dice, la Number two muerte says, puesta en la The carne es mind that is set on contraria the a flesh Dios. is hostile to God. Romanos 8:7. Romans La 8:7. carne se The opone a flesh Dios. is opposed to God. Y la carne siempre va a And the resistir flesh a will Dios. always resist God. Nunca va a estar su carne de Your flesh acuerdo will never be in agreement a lo espiritual. to the spiritual things. Nunca le va a decir usted a su you carne, never ¿sabes qué? tell your Vamos a orar flesh, por you know una what? hora y We're su going to carne va pray a for decir, an hour, and then your flesh says, aleluya, oh, gloria a Dios. hallelujah, Su praise carne va a decir, yo God. estoy No, your cansada, flesh is going to say, I'm tired. trabajé mucho, I worked so much. necesito I need vacaciones, vacation. necesito algo. I need something. La carne siempre anda The buscando. flesh is always looking for something. Okay. Yeah, I need a break. No existe la más mínima Not the posibilidad de slightest una chance is there Of existencia a peaceful pacífica. coexistence. Esto no solo This ocurre con holds los true pecados que in regard surgen not only de to la the carne, sins sino which también issue from con the sus flesh, pensamientos but y also to its acciones noblest más thoughts nobles. and actions. Dice bien. Es obvio que los Obviously, pecados contaminantes defiling sins son contrarios a are Dios, hostile to God. pero tengamos presente let que us también se observe pueden hacer that buenas righteous acciones acts can be done independientemente independently de of Dios. God as well. Buenas acciones. Good deeds. Número 3. Number 3. No se somete a la It ley does de not Dios, submit to ya God's que ni law. siquiera Indeed, puede. it cannot.
8:7, 8, Romanos 7, 8:7. Romans 8, 7. Cuanto mejor trabaja The la better the carne, flesh más se works, aleja de the Dios. farther away it is Así es from la carne. God. That's how the flesh is. Por ejemplo, la carne For example, dice, the si Dios me flesh says, if bendiciera, God were to bless yo me, daría bastante I would dinero a give la so much iglesia. money to Y the cuando church. Dios le bendice, And ¿qué when es lo God primero blesses que you, hace what's la the first thing carne? the flesh does? Se va a gastarlo en los It's going placeres to de la spend it carne. on the things of the flesh. Okay. Okay. ¿Cuántas How personas many of the good buenas people están are dispuestas a willing to creer en el believe Señor in the Jesús? Lord Jesus? La justicia propia Their no es justicia en self-righteousness is absoluto. not righteousness En at realidad all. es injusticia. It is actually Nadie puede unrighteousness. jamás obedecer None can ever todas las obey doctrinas de all la the Santa teaching Biblia. of the Holy Tanto Bible. si una Whether a persona person es is buena good or como bad, mala, una cosa es one cierta, thing is certain. no se somete a la He ley de does not Dios. submit to Si es God's law. mala, infringe And la being ley. bad, he Si es buena, transgresses the law. establece And otra being good, he justicia fuera de establishes another Cristo y righteousness de este modo outside pasa of por Christ, alto and el thus misses the propósito de purpose la of the ley. law. Por la ley viene el Through the law conocimiento comes del knowledge pecado. of sin. Romanos 3:20. Romans 3:20. Número 4. Number 4. Los que están en la Those who are carne in the no flesh pueden agradar a cannot Dios. please Romanos God. 8:8. Romans 8:8. Este es el veredicto This is the final. final verdict. A pesar de lo bueno Regardless que un hombre how good pueda a man may hacer, be, si lo que hace sale if the de doing él, is out from no puede himself, agradar a it Dios. cannot please God. Dios solo se God complace is con su pleased Hijo, with his Son aparte alone. de Aside él from him y de su obra, and his work, nadie no puede agradar man a nor Dios. work can delight God. Es imposible It's impossible agradar a to Dios. please God. Por eso se acuerda que That's why Jesús you remember a when continuo Jesus decía cuando andaba would en la tierra, always say when he yo was on this solo earth, hago I lo que only mi do Padre what my me dice Father que haga. tells me to do. Es todo. That's all. Es interesante que It's fue interesting al estanque de That he Bethesda, went to the pool of Bethesda, donde había puros ciegos where y there were cojos just blind people y and lame people paralíticos and paralyzed people, gente enferma. sick people. 5 porticos dice que tenía It had 5 5 lugares gates, 5 places de pura gente of enferma, just pero él sick fue people, solamente but con he uno. went just to one person. ¿Por qué? Why? Porque eso fue lo que su padre Because le that's dijo. what his father told him Ahí to estamos do. viendo las buenas And obras. there Hubiera we're sido buena seeing the obra si good él hubiera deeds. sanado a It todos, would have ¿no? been good for him to have healed everybody, Pero no es lo que Dios but le that's dijo. not what God told him to do. Él solamente fue y He sanó a only uno, went and healed one porque fue lo que Dios le because dijo que that's what hiciera. God told him to do. Y eso es lo que estamos And that tratando de is what we are explicar, trying to que las explain. buenas obras That good en sí deeds in no themselves complacen a Dios. don't please God. Lo que complace a Dios What pleases es la God obediencia is a obedient lo que Él nos to manda what hacer. He is sending us to do. Lo que se hace con la carne puede What is parecer performed by perfectamente the flesh bueno, may seem to be quite good. pero como viene del yo, Nevertheless, because y se it hace con la derives fuerza from natural, self no and puede is done in satisfacer a natural Dios. strength, it cannot satisfy God. El hombre puede planear muchas Man may formas de hacer devise el many bien, ways to do good, de mejorar to y de improve avanzar, and to advance. pero eso es carnal But y these no are puede carnal agradarle and cannot a Dios. please Him. Esto no solo ocurre This is con not los only no true regenerados, of the unregenerate. también es lo mismo con los It is regenerados o con likewise los true of the cristianos. regenerated person or the Christian. Por muy loable However y commendable efectivo que and sea lo que haga el should anything creyente be con that sus is done propias in his own fuerzas, strength, no the conseguirá believer la fails to draw aprobación de down Dios. upon himself the approval of God. Complacer o God's desagradar a pleasure or Dios no displeasure depende del is not principio founded de lo upon the bueno o lo principle malo. of Por good and eso evil. That's hacemos why tantos errores, we make hermanos, so porque many no mistakes consultamos because we con don't Dios. consult with God. La idea de que Dios The nos va idea a dirigir, that la que God's Dios going nos to va a direct us, mandar, that la que God's Dios going nos to va send a us, that decir God's lo going que to tell hagamos, us what to do es allá muy alto. is so far beyond Dios no us. habla. God doesn't speak. Dios no le dice si God vaya a la won't tell tienda o you no to go vaya. to the store or not, Dios no le dice si God coma won't esa tell comida you o no la coma. to eat that ¿Cómo food or que not. no? Oh, what do you mean? Si usted está If está you sentándose a la are mesa a sitting down comer at una the table comida que to le va a eat some matar, food that's going to kill y Dios le you, dice que no la and coma, God says, don't eat it, ¿usted cree que Dios don't hace you, esas cosas? don't Claro you que think sí. God does that? Of course He does. Como también Also, seguido nos dice often que no He comamos tells us ciertas not to cosas. eat certain ¿Por qué? things. Porque Why? nos hacen daño. Because they hurt us. ¿Qué tantas veces How many usted times have you
pensado hacer un thought viaje about y lo taking a primero trip, que and hace the es first thing you do comunicarse con is Dios communicate with God y decirle, Dios, and ¿estás say, bien? God, is it okay? ¿Estás de acuerdo Are que you in yo haga agreement esto? with me doing this? Pablo, en la Paul, Biblia, en los in the Bible, evangelios, in the usted se fija, Gospels, si if you los lee, notice, if you sé read que it, Pablo seguido Paul decía, often would hermanos, yo say, quería haberlos brothers ido a and ver, sisters, I pero wanted el to come Espíritu see you, but Santo the no me Holy dejó Spirit ir. didn't let me go. Wow. Wow. ¿Cómo que no me dejó ir? What do you mean he didn't let me go? Porque él iba a hacer un Because he viaje. was going to take a trip. Pero Dios le dijo, But God said no. En otra ocasión, Another time, cuando Cornelio, ¿se acuerda when Cornelio, el Cornelius, do you gentil? remember Cornelius the Gentile, Que Dios le habló that God spoke to him? y luego fue y le habló And a then he went Pedro. and spoke to Peter. Y le dijo, Pedro, prepárate He said, porque te Peter, voy a get mandar". ready. Y luego le dio como una And then he visión, gave him like a vision. un lienzo con animales que los There judíos were no estaban these acostumbrados a comer y le dijo, Animals that the mata y Jews come. weren't Dijo, yo used no to puedo eating. He matar, said, kill it yo and eat nunca it. he He said, I comido can't kill. esos I've animales never eaten inmundos. those unclean Y Dios le dijo, animals. no le digas God said, inmundo don't call them a unclean. lo que yo he creado. Don't call unclean what I have created. Pedro no tenía una idea Peter qué es had lo que no Dios le estaba idea hablando. what God was Dios saying. le estaba enseñando God was que showing él him estaba a that punto de he was llevarlo about to a take los gentiles y to que the él iba a Gentiles ministrar the word, a and he un was going to gentil minister por to a primera Gentile vez. for the first Los time. judíos no The tenían nada que Jews ver con los had nothing to gentiles, do with the Gentiles. pero Dios But God lo preparó y le prepared dijo, him, Pedro, and he said, Peter, vienen dos hombres two a men llevarte are coming to take you a la casa de Cornelio, to the ve house con of ellos. Cornelius. You go with them. Y Pedro fue And Peter went. y ministró por And he primera vez ministered for the a first time Cornelio. to Cornelius. Y dice que se salvó él And he y toda got su saved, familia and all his y todos family, sus criados, and all his todos se servants. salvaron. Everybody got saved. ¿Cómo fue esto? How did this happen? Dios It was God. dirigió. God directed ¿Y usted him. cree que Dios ya no habla? Don't you think that God still speaks? Porque hay mucha gente que Because a lot of creen que people Dios think that se hizo God mudo después del Nuevo became Testamento mute y él after ya the no New habla. Testament. Ya, Oh, no, he pues Dios doesn't ya speak no. anymore. God No, doesn't speak. hermano, Dios No, habla. God speaks. Lo que pasa es que no lo What estamos happens is that oyendo. we're not hearing him. Ya. Yeah. Dios dice ve God o no says go vayas. or don't go. Pero ¿qué tantos de ustedes But ya how many planeó of sus you have already vacaciones? planned your vacation? Y ya tiene la fecha, You ya have tiene the todo date reservado, ready, ya tiene, everything's y Dios le reserved, dice and no God vayas says y don't usted va a go, decir, and you're going to say, ¿sabe lo que va a you know decir? what you're going to Este say? diablo mentiroso me Oh, está you lying tratando de devil's quitar trying que to yo vaya. take me away from this. ¿Por qué? Why? Porque es más Because conveniente it's more convenient pensar eso y to irnos think al that viaje. and go on our trip. Y luego que le pasan toda clase de cosas And then allá, all está kinds of things reclamándole a Dios. happen. ¿Por qué Dios And then me you're dejaste solo? ¿Por qué saying to no? God, God, why'd you leave me Hermano. alone? Brother, Dios todavía habla. God still speaks. Y todavía es importante que And it's still nosotros important that we comuniquemos con Él y communicate pidamos with Him permiso. and we ask permission. Sin pensarlo, somos Without even desobedientes thinking porque about it, nomás we're nos vamos. disobedient because we just go. No pedimos permiso. We don't ask permission. Yo no sé usted, pero I yo don't know crié about you, 6 but I hijos. raised 6 children. Y esos 6 hijos, And those cuando ya 6 tuvieron children, de When they were teenagers, teenagers, adolescentes, así se le dice. adolescent, Ajá. Ellos no salían de la casa they sin, wouldn't leave sin the house hablarme a mí y without pedir permiso para asking salir. permission ¿Por to qué? go Porque out. yo era su Why? papá. Because I was their dad. Yo así los había creado. I had raised them that way. No me sales de esa casa, You don't de leave mi that casa. house. No You me don't leave sales. my house. Don't leave Solo my que yo house sepa para unless I dónde know vas where you're going y qué tanto vas a tardar and para how regresar. long and when you're going to come back. Así los crié hasta que ya fueron That's what I did until they grandes were y se already fueron de la big casa. and then they moved out of the Mientras tú house. vivas en mi As casa, long as you estas live son in las my house, reglas. these are the rules. ¿Y usted cree un hijo de 18, And do you think 19 an años? 18, Papá, 19-year-old ¿puedo ir a saying, la tienda a Dad, comprarme can una I go soda? to the store and buy me a soda? ¿Por qué no? Yo era su papá. Why not? I was his dad. Yo no sé usted cómo cree sus I hijos, don't know pero how así you los raise crié your yo los kids, but míos. that's how I raised mine. ¿Y por qué? And why? Porque era importante. Because it was important. Porque yo era su papá. I ¿Sabe was their qué? dad. You know Usted what? tiene un Padre Dios. You have a Father God. Usted es hijo. No le You dice que ya are tenga a 80 child años of como God. yo, Doesn't matter if you're 81 como 80, yo. 81 like me. Todavía sigue siendo hijo. You're still Y a todavía child sigue of God. teniendo papá. And you still have Aleluya, a dad. nuestro Padre Dios. Our Father God. Mucho peligro. That's a lot of Mucho danger. peligro. A lot of danger. Por eso
That's why hacemos muchos errores, we make a hermanos, lot of por la mistakes razón de no tener because ese, we don't ese compañerismo con have that Dios. fellowship with God. Eh, And Dios God es un Dios amoroso, is un a Padre loving bueno. God, a good Father. Pero sabe que ese But Padre you know what? castiga That también. Father also punishes. En caso que usted no sepa, In case you él a didn't veces know, sí, He se sometimes quita la correa y takes nos His ciega. belt off Aleluya. and spanks Ajá. us. Ya, ya. Y casi siempre And es por almost, it's desobediencia. almost always por because no of disobedience, consultar for con él. not consulting with Him. ¿Y qué nos cuesta? And what's it going to cost ¿Qué us? nos cuesta? What does it cost us Orar antes de to pray salir. before Yo we no sé go usted, out? pero yo no I puedo don't know salir de about mi you, but I casa sin can't leave orar. my house without praying. Pedirle a Dios, cuídanos, Asking God, Señor, take care of guárdanos, us, Lord, Padre. keep us safe, Pon tu Father. mano poderosa sobre Have your nosotros. mighty hand upon us, Dirígenos, direct us, enséñanos. show us, guide us. ¿Por qué no? Why not? Si nosotros If lo we respetamos respect y Him consideramos and we consider Him, que su voluntad es that importante, His will is que su important, dirección es that His importante. direction is important. Wow. Wow. ¿Qué piensa usted de hijos What do que you nomás think entran y about salen children who y just come in and go ni out? siquiera They don't even, nada? nothing. Un hogar dysfunctional A home, le dysfunctional llamamos home aquí en is what we inglés. Yo no say sé it cómo in se dice en English. I español. don't know how you say it in Spanish. Pero es But verdad. it's true. It's Si true. tenemos, If we si have, tenemos una if familia we have descontrolada, entonces a vamos a tener dysfunctional problemas family, en then la we're going to casa. have No va a haber problems paz, in no the va a haber house. There gozo, won't no be va a haber peace, there nada. won't be joy. Wow. Wow. ¿Quién quiere vivir así? Who wants to live like Yo that? no. I don't. Bueno, ahí vamos Well, ahí we're vamos going a to dejar, stop there porque ya se nos acabó el because tiempo. we run out of time. Pero But ojalá que aprendimos algo, hopefully we learned something porque cada vez because que venimos every parece time que we Dios come nos here, it seems enseña like algo. God shows us Y something. es algo And de beneficio para it's- nosotros. Dios quiere que nosotros God wants crezcamos us espiritualmente, to grow que todo nos spiritually, vaya bien. that everything Más go que, well más for que us. nada, Dios quiere More than bendecir a anything, su God pueblo. wants to bless His Y ya people. tiene bendiciones que And está, He has blessings no está soltando that porque are no not estamos listos para recibirla, hermanos. receiving Y Él because we're quiere- not ready to quiere receive them, and He bendecirnos. wants to bless us. Aleluya. So, Quise a caminar I'd like to como Dios quiere que camine y las bendiciones like to van a walk. van a- If you van a walk as God soltarse, wants sí. you to, the blessings will be loosened. Vamos a orar, Padre.